जोहार गे सानाम को तहन दो इंगी सेनोग काना हॉस्पिटल बांग कोनो खाराप खबर कि कष्ट रिया खबर लगी दो बांग मिटांग आड़ी के खुशी खबर लगी तो इन तीसरा व्लॉग रे हयतो बाइन दिखा का पेया आले निशा प्रेगनेंट ताहे काना तो 5 तारीख ताहेलेन तायोनिया डिलीवरी डेट दुरुब काना को आर नंते रे हम आय ताले नंते रे काकीमा हैं चेका जामाई चेका बन बुझो दा बतरो काना मेन से बांग अच्छा हापे निशा उडोंग लेन गे ले दिंगना तारपरे चे मने हुयु काना मोइसे बाबू चे मने हुयु कादा मिना मोइसे बाबू माने मोइसे बाबू जहां गे जा उनी गे बा आबि ना इच्छु মই बांग দুটোই যেকোনো একটা যেটাই আছে যাই খাওয়া अच्छा নই তালে तो যাই হোক 5 तारीख आड़ी घड़ी वेट पर हो दमे निदो कान तहे ओना खातिर आले ओड़ा ले हेना तो 5 तारीख 10टा से आले खुशी खबर ले नाम केदा तो तार परेर दिन सेता सेता तो आले हॉस्पिटल रे हे काना और आले रेन चिली हुई कान ताले ओना तो परे तीन मिता पिया की बाबाली की बाबा আমাদের পুচকু ছোনাটা আতি কেমন আছিস ভালো কি বাবা এনি সামলি কাকে যেন কেমন আছিস এই বাবাকে কি বাবালি করিস না রে কালকে দাদা আমি মানে এই ফুল দিতে নেই এই তো উল্লে বাবালি ও পাকা মেরে নে দে ফুল দে ये তুমি কেক তোমার নাকটা চাপা হয়েছে কেক আমি কিন্তু ব্লগে দেব তোকে বলেছিলাম যে তুই এই তোমরা আসো তোকে বলেছিলাম মেয়ে হবে পুরো মান্ডি দা মান্ডি এরা সবাই বলেছিল না আমি বলেছিলাম মেয়ে হবে আমার বাবা আমার পিসি আমার কাকিমা আমার মা আদার সব ছেলে হবে আমি বলেছিলাম মেয়ে হবে মেয়ে দিয়েছিস তুই আমার তরফ থেকে কংগ্রাচুলেশন সুন্দর একটা মেয়ে গিফট করেছে আর তুই জলদি সুস্থ হয়ে যা আমাকে দিয়ে